Guten Tag, Bulia. Ya, Guten Tag. Oke, silakan buka buku kursbu. Kemarin kita sudah sampai halaman berapa ya? Kemarin eh, kita sampai halaman Für und oder drei und 80. Hmm? Bir Urasi Für, 84. oke, 84 ya. Nah, jadi di halaman 84 ini ada one moment. Wohin gehst du? Ya, mana kamu pergi? 84 Ya, 84 Frau. ya, Udah beres oh, sampai 84 udah selesai. Oh, sekarang 85 ya. 80. Oke, 85. Nah, sekarang di halaman 85 ini ada main tag ya, yang kemarin menyusun kata, menyusun kalimat, Entschuldigung. Ini sudah selesai dikerjakan. Belum. Yang Oke, kita bahas bersama saja mungkin ya. Oke. Nah, jadi nomor 1 itu heute Vormittag ya. Heute Vormittag bin ich beim Zahnarzt. Zahnarzt is dentist ya. Lalu uh, I-nya jadi dih ya. kenapa? I-nya jadi dih. Main ih-nya tetap tapi yang berubah adalah sign-nya ya. Sign itu yang dikonjugasikan dengan subjek ih, makanya dia jadi bin ya. Jadi heute Vormittag bin ich beim Zahnarzt. Beim berasal dari by plus der ya. By plus by kan der Zahnarzt dirubah ke datif, dia menjadi dem Zahnarzt ya. Makanya by plus dem is by. Oke? Ketik aja deh bro. Masih Oke. puyeng. Ein moment ya, saya ketikkan sampai nomor 6 biar nanti kita bahasnya enak. Bentar ya. Nah, oke. Silakan dilihat di kolom chat. Ya, di kolom chat. eh, ya, jadi tadi heute Vormittag bin ich beim Zahnarzt. Nah, itu bin berasal dari sign. Ya, kan ada sign di sini kita rubah jadi bin karena subjeknya adalah ich. Lalu, kenapa beim? Beim berasal dari by plus dem. Dem didapatkan dari der Zahnarzt.
Oke. Lalu nomor 2, dan fahre ich zum Büro. Ya, jadi fahren dikonjugasikan ke subjek ich, makanya dia jadi fahre. Lalu zum Büro itu berasal dari zu plus dem. Das dalam artikel datif berubah jadi dem. Makanya dia jadi cum, ya. Zu plus dem. Zum Büro. Alles klar? Oke, selalu nomor 3. Dort gehe ich gleich zur Chefin. Di sini dort sebagai lanjutan kata, lalu diikuti dengan verben subjek gleich zur Chefin. Zur berasal dari zu plus der. Der didapatkan dari bentuk die Chefin. Die Chefin berarti dia feminin yang dirubah ke kasus datif berubah jadi der. Makanya jadi jadi cur ya. Karena cu plus der Chefin. Oke. Lalu untuk nomor 4, um 17 Uhr komme ich aus der Firma. Nah, untuk yang ini yang berubah hanya yang verben dikonjugasikan ke subjek ich jadi komme, lalu ausnya tetap, der firma itu bentuk datifnya. Bentuk datif dari di firma berubah menjadi der firma ya. Lalu nomor 5, am Abend fahre ich zu dem Freunde. Nah, ini zu dem nomor 5 bisa kita singkat jadi cum. Ya. Karena Freunde itu artikelnya Entschuldigung. Freunde Freunde artikelnya apa ya? Ein moment ya. Freunde. Freunde itu adalah plural. Ya. Jadi karena dia plural, am Abend fahre ich zu Freunden. Ya, karena dia dari plural dan ini tidak dituliskan bestimternya, makanya dia jadi kita asumsikan dia sebagai halo, halo, Julia, ya halo, Julia. Halo. Halo, Bu Lia. Suara saya terdengar? Oh, oke. Entschuldigung, saya terlempar ya. Jelas. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi untuk yang nomor 5, jawabannya sebentar. Saya tuliskan ulang untuk jawaban nomor 5. Am Abend fahre ich zu Freunden. Zu Freunden ya. Karena tadi di sini kenapa zu Freunden? Karena kita pakai cu-nya sudah ada, yang kita rubah hanyalah Freunde-nya. Freunde merupakan bentuk plural, dari Freund kan, dari teman, bentuk pluralnya adalah Freunden, dan dia dalam kasus unbestimmter artikel. Berarti dia tidak ada artikel depannya, tapi kita tambahkan N di belakangnya. Makanya dari Freunde menjadi Freunden. Oke? Ya. Lalu untuk yang terakhir, wir essen zusammen im Restaurant. Yang berubah itu hanya ininya ya, dari im. Im berasal dari in plus das.
In plus them, ya. Them berasal dari, kan kalau nominatifnya das Restaurant. Karena dia berubah menjadi kasus datif, menjadi dem Restaurant. Oke? Halo kelar? Ada yang ingin ditanyakan? Ya? Assume Jusamen in Kenapa? restaurant. Berarti Jusamen assume will assume Jusamen in restaurant. Iya, im Restaurant. Betul. Ini kita pakai im ya. Karena im berasal dari in plus dem. Ya, oke. Lalu sekarang yang nomor 5F. Nah, nomor 5F ini kita tanya jawab ya. Tanya jawabnya misal Wohin kemarin kemana? Jadi Wohin gets do, kemana kamu pergi? Lalu dijawab, Igeye cum supermarkt. Cum supermarkt berasal dari cu plus dem. Ya, dem supermarkt adalah bentuk datif dari der supermarkt. Oke. Nah, lalu kalau wo wars do itu artinya dari mana aja gitu. Entschuldigung, wo wars do itu di mana ya? Oh iya, berarti kamu dari mana aja gitu ya. Lalu dijawab ihwar beim arts. Aku pergi ke dokter. Lalu woher kommst du? Dari mana kamu berasal? Gitu ya. Dari mana kamu datang? Ich komme aus dem Büro. Saya datang dari kantor. Nah, ini nanti tinggal dirubah. Misal, wo warst du? Ich war bei der Chefin. Atau ich war, kita pakai apa lagi di sini? Ini yang artikel der di dasnya silakan dirubah ke dalam bentuk datif. Lalu dilihat di halaman 84, kalau sekiranya dia bisa jadi cur, cum, beim, vom, oder im, itu digunakan. Alles klar? Wawasdu tuh dari mana aja? Iya, di Enggak. mana aja kamu gitu. Ya, di mana? Karena kan wo artinya di mana. Jadi wo wars do, where have you been? Gitu ya. Oke, silakan dibuat dulu. Membuat satu pertanyaan bebas mau pakai wohin, mau pakai wo, mau pakai woher ya. Yang penting diikuti saja formatnya. Kalau wohin berarti ich gehe, kalau wo wars, ich war, kalau woher, ich komme. Oke? Dan dirubah hanyalah tempat-tempat di belakangnya. Silakan dibuat dulu. Kalau sudah nanti boleh langsung bicara ya.
Kalau the jar hat berubahnya jadi apa? Misalkan water comes to, it comes out. Hmm? Pengen jawabnya jahat, Chan art berarti jahat. ikome aus karena dia there. There adalah bentuk ini berarti berubah menjadi dem. Aus der Chan art. Aus dem. Jadi Mm-mm. dem ya. Jadi there. Iya jadi dem. Entschuldigung. Mm-mm. Betul. Jadi dem Chan art. Soalnya ini untuk merubahnya ini jadi dem dernya bingung. Ya. Kursformannya Mm-mm. yang Untuk bisa dem atau der tuh yang mana aja gitu. Kalau untuk itu bisa kita lihat di yang halaman 84 yang Kursformen. Yang di paling bawah itu yang ada tanda seru. Nah, itu yang bisa dirubah. Udah, Mm-mm. pokoknya saya kan biasanya kita yang Iya, dirubah jadi ikutin depannya der. Kalau demi jadinya gini. betul. Nah, jadi ini untuk bagian F, der Supermarkt, die Erstin, der Chanart, die Chefin, das Rathaus, sampai das Kino, itu merupakan bentuk nominatif. Ya, bentuk awalannya seperti itu. Yang karena sekarang kita mempelajari tentang datif, maka kita rubah ke dalam kasus datif. Cara kita mengubahnya, kita melihat artikelnya. Contoh, der Supermarkt merupakan bentuk nominatif. Maka kalau der Supermarkt dirubah ke kasus datif, dia menjadi dem Supermarkt. Lalu contoh lain, die Erstin, itu bentuk nominatifnya. Lalu kalau kita rubah ke kasus datif, dia menjadi der Erstin. Seperti itu. Lalu contoh lainnya yang eh, das Rathaus. Das Rathaus merupakan bentuk nominatif. Kalau dirubah ke kasus datif, dia menjadi dem Rathaus. Untuk hal-hal tersebut memang eh, harus dihafal. Nah, tapi kalau untuk singkatannya, singkatan yang cum, baim, seperti itu, vom, im, itu tidak berlaku ke semuanya. Hanya berlaku kalau misalnya ketemu cu dengan artikel em, dengan artikel maskulin gitu ya. Makanya jadi cum supermark. Cum berasal dari cu plus dem. Dem merupakan kasus maskulin. Bisa maskulin, bisa netral. Tapi kita lihat lagi kalau ini supermark. Supermark berasal dari maskulin. Jadi dia merujuk ke yang maskulin ya. Makanya dia jadi cum. Lalu kita lihat lagi kalau yang arts, beim arts. Arts kalau nominatif artikelnya der Arts. Richtig? Ya, der Arts. Nah, lalu karena dia berubah ke kasus datif, berarti der-nya menjadi dem. Karena dia pakai by, lalu artikelnya adalah dem, bisa kita singkat menjadi beim. Tapi kalau tidak bisa disingkat, kein problem. Gitu ya. Contoh yang ich komme aus dem Büro. Bureau kalau nominatifnya itu apa? Der oder das? Ein Moment ya. Untuk bureau artikelnya saya juga lupa. Sebentar ya. Untuk untuk bureau artikelnya adalah das. Ya. Jadi bureau dia das. Lalu kalau untuk aus dia tidak bisa disingkat gitu ya, tidak bisa disingkat seperti cum, beim,
vom, von, ya. Jadi tetap saja kita tulis aus, lalu bentuk datifnya. Das Büro dalam kasus datif berubah menjadi dem Büro. Sampai sini bisa dipahami? Susah, Frau. Untuk robahnya di Kevin, misalkan kita lihat ke datifnya, kalau depannya di berarti der, Kalau depannya di masuk ke berarti datifnya. der, ya betul. Lalu Lihat ke sini ya, yang halaman 83. halaman 83, oh Ya, iya, bisa lihat dari situ juga. yang Mm-mm, berarti kalau ini yang di jadinya der. der, Kalau lihat jawabannya masuk ke Zoom, apa keluar atau ke come out, rubah mm, lagi. ya Ya, betul. Untuk yang cum supermark, satu-satu dulu berarti rubahnya. iya, memang harus dirubah satu-satu dulu. Lalu diingat-ingat saja kalau tidak semuanya bisa disingkat. Seperti yang contoh ich komme aus dem Büro. Itu kan tidak disingkat ya. Kita tetap pakai aus. Lalu untuk das Büro-nya kita rubah ke kasus datif. Makanya dia jadi dem Büro. Ya. Itu kalau misalkan Mm-mm. ini kan kebanyakan lebih banyak di-nya berarti dia der juga semua. Oh, yang awalnya di berarti der. Kalau awalannya di berarti jadi der. Iya, Der, der semua. Kalau awalannya das berarti di sini dem. betul. Lalu yang der dia juga jadi dem. Ya. Yang der, iya, dem. Yang der. Merubah satu-satu dulu baru bisa bikin kalimat. Ya, silakan dicoba. Mungkin boleh pakai satu-satu membuat kalimat satu untuk yang wohin, satu yang wowars, satu yang woher. Untuk yang wohin itu kan berarti eh, mau pergi kemana gitu ya. Kita mau pergi kemana? Kita ambil saya bantu pilihkan gimana, Bu Lia? Ini sih nyalin yang ini yang ada di buku Mm-mm. kan. Berarti woher comes du if comes aus dem Zahat. Zahnat Koma kan. aus dem oh ya bisa juga saya dari dokter gigi gitu ya. Nah, eh, Saya datang dari dokter gigi. Oke. Ya, silakan dibuat dulu saja. Nanti kalau wah ini bingung buat ya, boleh diketik ya. Boleh diketik jadi nanti saya bantu koreksinya juga lebih mudah. Oke? ya, Frau. Oke, silakan dibuat dulu. Oke.
Semuanya Kak Frau ini, Kenapa? semuanya. Tidak usah semuanya, dipilih satu-satu saja ya. Yang wohin satu, woher satu, wo satu. Oke? Oke. Wo tuh di mana aja ya? Ya, nanti ditulis saja di kolom chat ya. School itu sekolah ya, Frau? Yang mana? Schule, Schule, ya, Schule sekolah. itu sekolah, betul? Ya. Gets to wohin gets to Iya.
Eh, Bulia sudah kirim ke kolom chat. Belum ada. Udah, Prof. Sudah. Belum ada di saya. Sudah ini ada, Prof. Em, Apa karena saya terlempar ya? Boleh tolong di copy paste lagi, Bulia, karena di saya nggak masuk. Oke, sudah masuk. Sebentar ya. Open gets to IKEA, Chefin. Chefin di Sheffield. Di Dash. Chur Sheffield. Hmm. Oke, ein moment ya. Saya koreksi dulu. Iya, Schule. Die Schule. Die Schule. Die Schule. Die Schule. Aus. Ya. Nah, oke. Sudah saya kirimkan kembali. Nah, jadi untuk yang pertama, wohin gets du, ich gehe zur Chefin. Kenapa pakai zur? Karena dia cu plus der. Ya. Jadi tadi Chevinnya dirubah dulu ke kasus datif, dia berarti jadi der. Makanya cu plus der, cur. Lalu kalau untuk yang Schule, Schule artikelnya adalah die Schule. Die Schule dirubah ke kasus akusatif, ke kasus datif menjadi der Schule. Karena dia jadi der Schule by plus der, ya, by plus der itu tidak ada. Makanya langsung kita tulis by der Schule. Kecuali kalau misalnya uh, by plus them untuk netral ataupun maskulin baru kita bisa pakai by seperti itu ya. Lalu untuk yang woher kommst du ya, ich komme aus dem Rathaus itu sudah betul. Oke? Sampai di sini sudah jelas? Berarti banyak yang dirubah ya. Ya. Jadi Saya kan nulis game. Itu mm, pay aja ya. by der Schule gitu ya, karena tidak semuanya ada singkatannya. Yang ada singkatannya hanyalah cu plus der, jadi cur. Der berarti dia yang cu plus feminim,
ya. Cu plus feminim dia bisa jadi cur. Lalu cu plus dem, cum itu cu plus maskulin dan netral. Begitu juga kalau yang by plus them itu untuk maskulin dan netral, bukan untuk feminim. Kalau font plus them itu juga sama untuk maskulin dan netral. Lalu untuk in plus them itu sama juga untuk maskulin dan netral, ya. Oh, jadi skulenya bukan dari di skule bukan der, jadi dem ya. Kenapa? Kan di skule, di skule itu kirain Disjule. jadi der, ternyata dem. Untuk disjule itu kan bentuk nominatifnya ya, disjule. Lalu kalau kita rubah ke kasus datif, di berubah menjadi der. Makanya kita rubah dia jadi der Schule dalam kasus datif. Jadi berubah jadi der. Ya, Nah, udah berubah. Nah ini kirain teh ihwar mm-mm. ihwar ihwar der Schule. Ihwar Berarti der dernya Ihwar by der Schule. By itu prepositionen by der Schule. Ya. Nah, lalu eh ya jadi by der dem Schule. ihwar der. Ya, Ihwar by By-nya dari mana itu? by itu merupakan eh by itu merupakan prepositionen. Jadi Ihwar by der Schule, saya dari sekolah. Gitu ya. By merupakan prepositionen dalam kasus datif, ya, by der Schule. Nah, untuk yang prepositionen Jadi itu yang mau pertanyaannya saya eh, eh, khusus pertanyaan wo itu tuh memang harus by ya. iya, betul. Untuk pertanyaan wohin kita pakainya cu, wo kita pakai by, lalu kalau untuk woher kita bisa pakai aus, bisa pakai von. Aus. Mm-mm. Ya, oke. Dan untuk prepositionen ini yang mau saya kirimkan semalam saya tidak sempat, tapi nggak apa-apa kalau saya kirimin catatan saya, Bu Lia. Jadi tidak dalam bentuk Boleh nanti saya oke, kind problem. Nanti kalau misal ada yang nggak kebaca, boleh ditanya ya. Karena ini tulisan tangan saya tidak terlalu bagus juga. Oke, ya. Lalu, sama. ya, karena saya takutnya tidak Sama terbaca. tulisan saya juga. Oke, nanti saya kirimkan habis ini ya. Nah, lalu kita lanjut ke bagian 6A ya. Oke, bagian 6A ini adalah Imduro, Waspaswo. Itu. Apa yang cocok? Jadi ini kita menyocokkan ada 6 gambar dan 6 pernyataan. Ya, 6 pernyataan ini nomor satu, dan komputer hochfahren, itu artinya menyalakan komputer. Hochfahren menyalakan, Ya. lalu di datei öffnen itu membuka file, daten artinya file, öffnen artinya buka, lalu das Passwort eingeben itu memasukkan password, lalu den Drucker anmachen itu artinya menyalakan printer. Tapi kalau den Drucker ausmachen itu mematikan komputer, mematikan printer, ya. Drucker adalah printer, ya. Nah, lalu di datei speichern itu nge-save file, menyimpan file, ya. Jadi speichern itu menyimpan,
Lalu den tekstdrucken itu ngeprint teks, ya, ngeprint. Jadi silakan untuk pernyataan 1 sampai 6 disesuaikan dengan huruf A sampai F ini ya. Kira-kira nomor 1 yang mana? Tadi apa sih itu teh? Untuk nomor 1 itu menyalakan komputer. Oke, A. A, betul. Lalu nomor 2 itu membuka file. Eh, Menyalakan komputer A. Nomor dua, nomor dua, data of Membuka name. file, iya, membuka file yang mana kira-kira? Eh, C. C, betul. Lalu nomor 3 memasukkan password, berarti yang mana? B. B, Yang B, B, B. betul. Lalu yang nomor 4 menghidupkan dan mematikan printer. Eh, E. E, betul. Lalu nomor 5 nge-save data, nge-save file. D. D, richtig. Dan yang terakhir ngeprint teks, berarti yang F ya. F ya. Oke. Sekarang yang bagian B, bagian 6B itu tayangan video, jadi kita skip karena tayangannya belum ditemukan. Lalu lanjut ke bagian C. Nah, bagian C ini kita disuruh membuat 3 aktivitas yang biasa kita lakukan di depan komputer. Contoh, ich schreibe und schicke E-Mails. Saya menulis dan mengirim email. Dan gitu. Jadi kita menggunakan kan ini 3 aktivitas ya. 3 aktivitas itu misal zuerst ich schreibe E-Mails dan ich schicke E-Mails gitu. Atau zuerst ich schreibe E-Mails und schicke E-Mails. Itu kan sudah 2 aktivitas. Titik dan ich höre Musik misal atau Tools dan ICY. sendiri itu apa? Kenapa? Kenapa, Bulia? Artinya chores dan itu sendiri apa? Oke. Artinya. Cuers itu artinya Artinya chores mm-mm, sama dan itu artinya apa? ya, cuers ya. Jadi cuers itu artinya pertama, gitu ya, pertama, lalu kalau dan itu lalu, kemudian gitu. Jadi contoh Oh, cuer chores pertama hmm, dan dan itu lalu atau kemudian. Contoh chores ya, zuerst kemudian. ver er den komputer hoch. Pertama-tama dia menyalakan komputer dan öffnet er die Datei. Lalu dia membuka file seperti itu. Oke, alles klar. Jadi kita disuruh menuliskan 3 aktivitas yang biasa kita lakukan di depan komputer. Ya, oke, silakan dibuat dulu. Jadi nanti kalimatnya bisa zuerst, misal zuerst ich schreibe, zuerst schreibe ich E-Mails und schicke E-Mails. Titik. Dan ich höre Musik, misal. Dan höre ich Musik, gitu ya. Nanti boleh ditulis kalimatnya di kolom chat. Silakan dibuat dulu ya.
Kalau misalkan ini kan tetap ada dua kalimat yang udah yang ada, cuma ditambah di tengah-tengahnya aja ya. Mm-mm. Misalkan, bentar, Ya, QS, ya. Untuk QS. di choose, misal untuk kalimat choose nanti bisa pakai un dulu. Jadi dannya yang terakhir. Oke? Maksudnya Jadi misal ada dua kegiatan, ya contoh choose QS ich schreibe und schicke E-Mails. dan Titik. Dan ich höre höre ich Musik gern. Misal seperti itu. Oke? Atau bagaimana kalimat yang Bulia buat? Boleh dikirim dulu aja. dan sambil mendengarkan musik gimana? Kan biasanya komputer ada save data musik. Hmm? Itu berarti kalau gitu jatuhnya jadi mendownload atau menyimpan maksudnya. Kenapa? Buka 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 file lagu-lagu kan. Kan di Ah, depan komputer terus biasanya kita nggak di depan komputer kan biasanya kita udah ada save lagu, tinggal nyalain lagu sambil kerjain tugas kan. oke. Berarti eh, di musik öffnen, membuka file musik. Hmm? Umlautnya nggak bisa, Bro. Di sini susah. Gimana? Oke, kan problem. To air, dan komputer. Oke, dan das password. Hmm. Oh, oke. Nah, nah, bisa jadi seperti ini ya. Sebentar, saya juga sambil cari umlautnya. Hmm. Nah, jadi seperti itu.
Saya sudah kirimkan kembali di kolom chat ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke halaman ke halaman 86 ya. Bentar. Ya. Halo. Ya, halo. Halo, Bu Lia. Ya, ya, kita lanjut ya ke halaman 86. Jadi di halaman 86 ini ada klub Espanyol. Ya, klub Spanyol. 7A, Treffen im Club, Lesson Sie den Brief, was machen die Mitglieder zusammen? Sama si ein Kurs. Pertemuan di klub, kita disuruh membaca suratnya, lalu apa yang akan dilakukan oleh para anggota? Ya, para anggota, apa hal-hal yang dilakukan bersama oleh para anggota? Ya, jadi silakan dibaca dulu. Ini ada briefnya, Informationen zum Programm und Einladung zum Jahrestreffen. Informasi mengenai program dan undangan pertemuan tahunan. Liebe Frau Perez Garcia, kepada Ibu Perez Garcia, herzlich willkommen im Club Spanyol. Selamat datang di klub Spanyol. Sie möchten Deutsch und Spanish sprechen und Leute aus der ganzen Welt kennenlernen. Dann sind Sie bei uns richtig. Unsere Treffen sind immer Samstag im Kulturcafé in der Severinstraße. Artinya, apakah Anda ingin berbicara bahasa Jerman dan Spanyol dan berkenalan dengan orang-orang dari seluruh dunia? Maka Anda telah datang ke tempat yang tepat. Pertemuan kami selalu diadakan setiap hari Sabtu di Kultur Cafe di Jalan Severin, ya. Lalu, wir diskutieren auf Deutsch oder Spanish über aktuelle Themen. Kami membahas topik-topik terkini dalam bahasa Jerman atau Spanyol. Itu. Lalu, gern können Sie auch eine kurze Präsentation zu einem Thema machen. Pada malam hari, Anda juga dipersilakan untuk membuat presentasi singkat tentang suatu topik. Am Abend zeigen wir einen Film aus Spanien oder Halo. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi, am Abend zeigen wir einen Film aus Spanien oder Südamerika oder wir kochen etwas zusammen. Pada malam hari, kami memutar film dari Spanyol atau Amerika Selatan atau memasak bersama. Gitu ya. Hier noch eine Information. Unser Jahrestreffen ist am 25. Juni im Stadtpark Köln. Ya, pertemuan tahunan kami. Berikut ini beberapa informasi lebih lanjut. Pertemuan tahunan kami akan diadakan pada tanggal 25 Juni di Taman Kota Köln. Es gibt internationale Spezialitäten, Spiele für Kinder und Erwachsene und ab 21 Uhr spielt eine deutsch-argentinische Musikgruppe. Akan ada makanan khas internasional, permainan untuk anak-anak dan orang dewasa, serta grup musik Jerman Argentina akan bermain mulai dari jam 9 malam. Viele Grüße und bis bald. Ya. Nah, ini jadi
kita tandai ada nomor-nomornya ya di samping nomor 1 sampai 8. Nah, itu kira-kira apa ya? Hmm, jadi menulis untuk satu itu apakah dia Anrede atau Gruse. Anrede itu pembukanya, lalu kalau Grus itu sapa, menyapa, Liebe Gruse, ya, oke. Jadi ini bagiannya yang nomor 1 ada website, lalu nomor 2 ada penulis surat, ya, beserta alamat lengkapnya. Nomor 4 ada tanggal, bulan, tahun. Nomor 5 ada perihal. Nomor 6 pembuka, ya. Lalu nomor 7 penutup dan nomor 8 nama pengirim. Ya. Lalu untuk 8A, brief standar itu di mana letak huruf di 7A, ya. Jadi yang di 8A ini ada Anrede, Adresse, Betreff, Absender, lalu Gruß, Datum, Empfänger, dan Unterschrift itu ditulis ke atas. Tadi Anrede adalah salam. Kenapa, Bu Lia? Putus-putus suara saya. Ini yang 7A kan Nah, katanya. Jadi nomor 1 sama nomor 6 itu apa aja? Kalau nomor 7 8 kan Fils Groves. Nomor 7 nomor 8 Christian Arends. 1 sama 6-nya keputus-putus. oh, oke. Jawabannya apa? Oke. Jadi nomor 1 itu Ya. adalah salam ya. Entschuldigung. Bukan salam. Bukannya WW Spanyol di grup. Iya, sebentar ya. Jadi untuk kita lihat isi yang 7A tadi, yang 7A, yang 1 sampai 8 ini, itu jawabannya ada di 8A. Ya. Ya, di 8A itu kan ada salam, ada Anrede, Adresse, Betreff, Absender, Gruß, Datum, Empfänger, dan Unterschrift. Ya. Nah, itu dimasukkan ke atas tadi, ke 7A tadi. Jadi Anrede itu salam, Balik lagi. ya, salam, lalu adrese alamat, betreff perihal, lalu absender pengirim, grus salam, datum tanggal, empfänger penerima, Unterschrift tanda tangan. Gitu ya. Jadi kita lihat untuk nomor 1 berarti dia yang mana? Kita tandai dulu saja, tanda tangan ada di nomor 8. Ya. Ya. Lalu penerima. Penerimanya ini siapa? Frau Perez Garcia. Ya. Penerimanya Ya, Frau Perez Garcia. Jadi Empfänger nomor 6. Ya. Kita kerjakan dulu dari belakang. Oh, Absenger nomor 6. Lalu Unterschrift nomor 8. Nomor 8. Ya. Lalu ada datum. Datum kita lihat ini dia lurusnya kemana ya? Ke nomor 3 atau nomor 4, Bu Lia? Nomor 3. Datum tanggal ya? Iya, 4 kalau datum. 4 ya. Oke, berarti datum nomor 4. Lalu ada grus, salam. Salam berarti yang mana? Salam nomor 7. Salam yang iya, salam yang Ville Gruse ya. 7. Oke. Lalu tadi absender, pengirim. Pengirimnya siapa? Christian Arends. Nah, ini untuk pengirim
pengirim, and moment ya. Pengirimnya kita skip dulu. Kita lanjut ke betreff. Betreff itu perihal. Perihal berarti yang nomor 5 ya, yang Informationen zum Programm und Einladung ya. Oke. Lalu tadi adrese. Nomor 6 ini, Betreff nomor 5. nomor 6, Nomor 6 Empfänger. nomor Jadi 6, ya, nomor 6 nomor 6, Empfänger, penerima. Oke. Ya. Nah, nomor jadi 3. adrese, adresenya berarti ini ada di nomor 2 ya. Yang nomor 2 atau nomor 3 yang Bonner Straße nomor 3 ya. Tinggal nomor 1 dan 2. Nomor 1 itu Adresi ya. ya, adrese berarti nomor 3 ya. Anrede tadi salam. Salam pembuka ya berarti. Oke. Lalu kalau grup Kemungkinan ini antara penanda tangan dan pengirim sama tercetak. iya, makanya saya lagi berpikir dulu ya sebentar. Absender itu kan pengirimnya ya. Absender itu pengirimnya. Lalu kalau unread itu salamnya. Pengirimnya kan berarti Christian Arens. Nah, tapi di sini Christian Arens. Pengirimnya website dan website aja sih. Pengirimnya ya website. Bisa juga Dari ya. website. Oke, berarti untuk absendernya nomor 1. Oke? Ya. Jadi untuk unread nomor 2, Laura Perez Garcia. Itu? Ya. Oke. Selanjutnya yang 8B ya. Jadi di 8B ini ada surat dan email formal. Waspaswo apa yang cocok di mana? Ya. Ini kita lihat yang mana yang unread, yang mana yang grus. Oke. Jadi tadi misal yang grus itu yang viele Grüße dan mit freundlichen Grüßen. Jadi mit freundlichen Grüßen artinya Frau. hormat kami, ya. Liebe Frau. Ya. Kenapa, Bu Lia? Suaranya nggak kedengeran? Kalau Liebe Frau itu termasuk sopan nggak? Liebe Frau, kayak ini Liebe Frau Perez Garcia. Sopan, karena ini adalah, oh ya, ein moment ya. Seharusnya Liebe. Ini sebetulnya untuk libe dan liber bisa dipakai dalam formal maupun informal. Tapi biasa kan kalau kita pakai yang informal, misal libe Alivia, seperti itu. Tapi karena di sini ada Frau dan Herr, libe Frau Alivia, itu berarti dia lebih formal gitu ya. Oke. Kalau misal cuma Liebe Alivia, dia jatuhnya informal. Tapi kalau ada Liebe Frau Alivia, dia jatuhnya formal. Oke? Nah, lalu ya, lalu sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau itu artinya yang terhormat Bapak, yang terhormat Ibu, gitu ya.
Lalu kalau Sehr geehrte Damen und Herren, Bapak Ibu yang terhormat artinya. Ya, Viele Grüße tadi salam hormat, mit freundlichen Grüßen hormat kami, ya. Tadi yang Gruß, Adverte itu hormat kami ya. ya, mit freundlichen Grüßen itu artinya hormat kami, ya. Yang sehr geehrte, Yang Sehr geehrte-nya ada dua, yang Sehr geehrte Herr atau yang Sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und oke. Herren itu bapak atau ibu yang terhormat. Tapi kalau yang Sehr geehrte Herr Oliver, yang terhormat Bapak Oliver, Sehr geehrte Frau siapa gitu, yang terhormat Ibu gitu ya. Jadi kalau misal kita pakai Sehr geehrter Herr titik-titik, nah itu titik-titiknya kita isi dengan nama. Tapi kalau hanya mau bilang Bapak atau Ibu yang terhormat, kita pakai Sehr geehrte Damen und Herren, ya. Oke, sekarang yang bagian 8C, Sie möchten zum Jahrestreffen kommen. Ordnen Sie die Sätze und schreiben Sie einen kurzen Brief an Frau Arens. Denken Sie auch an die Anrede und den Gruß. Anda ingin datang ke pertemuan tahunan, susun kalimat-kalimat tersebut secara berurutan dan tulis sebuah surat singkat untuk Frau Arens. Ya, pikirkan juga tentang salam pembuka dan salam penutup. Anrede salam pembuka, Grüße salam penutup ya. Ini ada Wo im Stadtpark in das Fest, di mana festival taman kota, lalu das klingt sehr interessant. Kedengarannya sangat menarik. Lalu kan etwas mitbringen, bolehkah saya membawa sesuatu? Lalu ini nomor 1, vielen Dank für Ihren Brief. Terima kasih banyak atas surat Anda. Leider habe ich Samstag keine Zeit. Sayangnya saya tidak punya waktu pada hari Sabtu. Aber ich möchte gern zum Jahrestreffen kommen. Tapi saya ingin datang ke pertemuan tahunan. Nah, ini adalah format yang bisa dirubah ke dalam bentuk surat formal, seperti yang 7A ini. Alles klar? Kelar. Tapi puyeng. Oke, kein problem, boleh sambil dibuat dulu ya. Mm-mm. Oke, silakan dibuat dulu. Safro kalau buat kalimat kayak gini. Ya, kenapa, Bu Lia? Susah kalau bikin kalimat kayak gini nyusunnya. Oke, menyusunnya. Berarti tadi kan yang vielen Dank für Ihren Brief, ini seperti di bagian yang atas, yang di klub Espanyol itu dia seperti yang di Herzlich Willkommen im Club Spanyol. Nah, itu vielen Dank für Ihren Brief, ya. Nah, itu lalu untuk nomor 2, nomor 3-nya,
tinggal dikarang saja. Tidak perlu panjang-panjang ya. Silakan, nanti saya koreksi. Hmm, oh, momen. Jadi ini untuk yang tadi, Bulia, tolong lihat dulu halaman 86 yang bagian 8A. Tadi yang brief standar, itu ternyata kita terbalik. Jadi yang M. Wenger itu di nomor 2, lalu yang Anrede itu di nomor 6. Yang terbalik itu saja, ya. Dan lalu untuk nomor 7A, Itu nomor 6. ya, yang Anrede nomor 6, M. Wenger nomor 2. Oke, ya. Unread nomor Anrede nomor 6, M. Wenger yang nomor benar. 2. Nah, lalu untuk 7A itu kita melihat apa yang dilakukan secara bersama oleh mereka. Ya, jadi tadi hmm, kita juga merangkum, tapi terlewat ya. Jadi yang mereka lakukan secara bersama adalah ngobrol dalam bahasa Jerman dan Spanyol, lalu berkumpul dari seluruh dunia ya, orang-orang dari orang-orang Jerman dan Spanyol yang ada di seluruh dunia, lalu selalu berkumpul di hari Sabtu dan berdiskusi dalam bahasa Jerman maupun Spanyol mengenai tema-tema terkini. Dan terkadang mereka juga mempresentasikan sebuah tema, lalu mereka juga menonton film dalam bahasa Spanyol atau dalam bahasa Amerika, berarti Inggris ya. Itu mereka menonton film dari Spanyol atau Amerika. Amerika Sud Amerika itu Amerika Di Selatan Amerika. ya, Sud Amerika itu. Nah, lalu mereka juga terkadang memasak gitu ya, memasak, dan biasanya di sana mereka ada makanan internasional, lalu bermain yang spille serta live music huren ya. Oke, silakan dibuat dulu. Jawaban dari email tersebut ini tuh jawabannya. Iya, jadi yang 8C, kalau 8C ini tadi kan Frau Arens, ya, jadi
Jadi kita menulis email order brief untuk si Frau Arens ini tadi. Frau Arens ini yang Christian Arens ya. Diawali dengan vielen Dank für Ihren Brief. Terima kasih atas emailnya, gitu ya, atas suratnya. Baru ini diurutkan dulu saja. Jadi yang nomor 5, yang bagian 8C ini itu diurutkan terlebih dahulu ya. Kan ini ada yang nomor 1 vielen Dank für Ihren Brief. Artinya terima kasih banyak atas surat Anda. Lalu yang nomor 2 yang mana kira-kira? Nomor 2 adalah yang das klingt sehr interessant. Kedengarannya sangat menarik. Lalu nomor 3, leider habe ich Samstag keine Zeit. Sayangnya saya tidak punya waktu pada hari Sabtu. Baru nomor 4-nya, aber ich möchte gern zum Jahrestreffen kommen. Tapi saya ingin datang ke pertemuan tahunan. Dan nomor 5-nya, dia bertanya, wo im Stadtpark ist das Fest? Di mana festival di Taman Kota? Kan ich etwas mitbringen? Bolehkah saya membawa sesuatu? Itu adalah urutan suratnya. Silakan dituliskan dalam bentuk kalimat ya. Oke, alles klar. Lah, tapi gue nyusunnya tuh bingung. Oke, Bikin kalimat. bikin kalimatnya boleh seadanya dulu saja, nanti saya koreksi ya. Untuk bagian ini apa yang 5C mungkin mau diserahkan setelah selesai kelas, biar kita bisa lanjut dulu ke halaman 87. 8C mungkin ya. Ya, yang 8C-nya kita nanti dulu ya. Nanti dulu, Bro. Soalnya kan bikin-bikin kalimat tuh ternyata ada yang berubah-berubah. Walaupun udah dibantu susunan kayak gini, secara bahasa Indonesia seperti ini. Nah, secara bahasa Jerman ternyata Betul. kan berubah lagi, beda. Iya. Makanya kita kita jadikan PR dulu saja ya. Jadi nanti silakan dikumpulkan via chat WhatsApp. Nah, lalu kita lanjut ke halaman 87. Small talk in bureau. Obrolan kecil di kantor. 9A itu ada über welche Themen sprechen Sie mit Kollegen oder Kolleginnen in der Mittagspause. Topik apa yang Anda bicarakan dengan rekan kerja selama istirahat makan siang? Ya, kita disuruh memberi centang. Ya, memberi centang ini ada berapa topik berarti? 11 ya. Ya, 11 topik. Itu nanti kira-kira yang mana? Nah, nanti kita akan mendengarkan percakapannya di 9B. Oh, ein moment. Ini yang 9A itu kita berdasarkan kita sendiri. Tema apa yang biasanya kita bahas? Apakah tentang pekerjaan, tentang olahraga, tentang film atau serial, tentang cuaca, politik, uang, terus Krankheiten itu penyakit, lalu kolegen atau koleginan rekan kerja, agama, religion, family, keluarga, oder Wochenende. Kira-kira yang mana obrolan ringan yang bisa kita bahas di jam istirahat makan siang? Nanti kita bandingkan dengan yang Huren B. Oke? Kalau pribadi sih, waktu kerja kita bahas keuangan, keluarga, dan bukan. Oke, itu berarti boleh disilang yang Geld, family, sama Wochenende-nya. Ya. Nah, sekarang yang 9B, kita akan mendengarkan 3 percakapan. Lalu kita lihat topik apa yang dibicarakan orang-orang dari 9A. Ya, jadi nanti ada 3 percakapan dan kita dengarkan yang mana yang ada di 9A ini. Apakah Arbeit, politik, atau apa itu ya.
kita simak dulu sebentar. 2:11. 5 menit ya. Simak. Sambil saya off cam dulu biar lancar. Oke, silakan disimak topiknya. Sebentar ya. 1. Ist das wieder heiß heute, oder? Ja, das stimmt. Zum Arbeiten etwas zu heiß. Da möchte man lieber an den See oder ins Schwimmbad gehen. Ja, ein toller Sommer dieses Jahr. Also, einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. 2. Alles klar? Ja, ja, alles gut. Sag mal, hast du gestern auch das Fußballspiel gesehen? Ja, das war echt spannend, oder? Zum Glück haben wir gewonnen. Das 3:2 war ja wichtig. Nächste Woche spielen wir dann gegen Stuttgart. Am Samstag, oder? Du, ich muss los. Bis später. Ja, bis dann. 3. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie war das Wochenende? Sehr schön. Wir hatten Familienbesuch und das ist ja immer schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Und bei Ihnen? Auch gut, danke. Wir waren in Berlin und haben Freunde besucht. Ah, das klingt auch gut. Ja, es war wirklich nett. Also, bis später. Tschüss. Oke, noch einmal. Nomor 2 yang nggak ketangkep. Nomor 2. Oke. Oh, yang pertama pembahasannya tentang Arbeit. Bukan. Untuk 9B tidak ada tentang Arbeit. Kita simak ulang ya. 1. Ist das wieder heiß heute, oder? Ja, das stimmt. Zum Arbeiten etwas zu heiß. Da möchte man lieber an den See oder ins Schwimmbad gehen. Ja, ein toller Sommer dieses Jahr. Also, einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. 2. Nah, untuk nomor 1, apa? Jadi bukan Arbeit, tapi mereka ngomongin cuaca. Weather. Ya, weather. Weather ya. Ya. Oke, tadi yang di-mention adalah summer ya, swim bath. Oke. Lalu yang topik kedua, silakan. Alles klar? Ja, ja, alles gut. Sag mal, hast du gestern auch das Fußballspiel gesehen? Ja, das war echt spannend, oder? Zum Glück haben wir gewonnen. Das 3:2 war ja wichtig. Nächste Woche spielen wir dann gegen Stuttgart. Am Samstag, oder? Du, ich muss los. Bis später. Ja, bis dann. Oke. Stuttgart. Stuttgart itu apa ya? Stuttgart itu kota, tapi di sini di-mention football spielen. Berarti sport, richtig. Ya, betul sport. Lalu sekarang yang terakhir. 3. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie war das Wochenende? Sehr schön. Wir hatten Familienbesuch und das ist ja immer schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Und bei Ihnen? Auch gut, danke. Wir waren in Berlin und haben Freunde besucht. Ah, das klingt auch gut. Ja, es war wirklich nett. Also, bis später. Tschüss. Ya, jadi yang nomor 3. Wochenende, Family besuchen. Ya, richtig. Wochenende, family oder Freund besuchen ya di Berlin. Oke, betul. Jadi untuk yang B, jadi perbedaannya terlihat ya. Untuk 9A biasanya kalau Bu Lia ngomonginnya tentang Geld, lalu family und Wochenende.
Sedangkan kalau yang 9B dia ngobrolin tentang weather, sport, und Wochenende. Persamaannya sama-sama berbicara tentang Wochenende. Ya. Oke, lalu kita lanjutkan yang bagian 5C itu kita 9C kita membaca teks small talk in bureau. Lalu kita pilih topik mana yang baik untuk obrolan ringan dan yang mana yang tidak. Ya. Jadi ini jeder kennt die Situation. Man trifft Kolleginnen oder Kollegen im Bus oder im Aufzug und muss schnell ein Gesprächsthema finden, das ihr gar nicht so schwer. Semua orang tahu situasinya. Anda bertemu rekan kerja di bus atau di lift dan harus segera menemukan topik pembicaraan. Ini tidak terlalu sulit. Ein Thema ist immer sehr beliebt, das Wetter. Finden Sie das langweilig? Ja, vielleicht. Aber über das Wetter kann man immer reden. Sie können über Ihre Pläne für das Wochenende oder über Ihren Urlaub sprechen. Satu topik yang selalu sangat populer, cuaca. Apakah Anda merasa itu membosankan? Ya, mungkin. Tetapi Anda selalu bisa membicarakan cuaca. Anda bisa membicarakan rencana Anda untuk akhir pekan atau liburan. Ya. War gestern ein Fußballspiel in Fernsehen interessant? Apakah ada pertandingan sepak bola yang menarik di TV kemarin? Vielleicht interessiert das auch die anderen. Fragen Sie, waren Sie gestern im Kino? Erzählen Sie vom Film. Das ist neutral und alle können etwas dazu sagen. Artinya adalah, mungkin yang lain juga tertarik. Tanyakan pada mereka, apakah Anda pergi ke bioskop kemarin? Bicarakan tentang filmnya. Ini netral dan semua orang dapat mengatakan sesuatu tentang hal tersebut. Lalu, auch Kinder können ein gutes Thema sein. Fragen Sie, wie geht es den Kindern? Oder ist Ihre Tochter oder Ihr Sohn schon in der Schule? Aber formulieren Sie die Fragen zur Familie nicht zu persönlich. Politik, Religion, Geld und Krankheiten sind keine Themen für Smalltalk. Sprechen Sie auch nicht über andere Kollegen. Das mögen die meisten Leute nicht. Anak-anak juga bisa menjadi topik yang bagus. Kita bisa menanyakan bagaimana kabar anak-anak, ya, kabar anak perempuan, ya, bagaimana kabar anak-anak, atau apakah anak perempuan atau anak laki-laki Anda sudah bersekolah, tapi jangan merumuskan pertanyaan yang tentang keluarga yang terlalu pribadi. Politik, agama, uang, dan penyakit bukanlah topik yang cocok untuk obrolan ringan. Jangan pula membicarakan rekan kerja yang lain. Sebagian besar orang tidak menyukai itu. Oke? Jadi, dari teks tersebut, kira-kira yang mana? Pembicaraan yang ringan tuh Wochenende. Wochenende. Sedangkan pembicaraan yang tema berat tuh masalah politik, agama, dan masalah penyakit sangat private, jarang dibahas. Oke. Nah, jadi Themen for small talk secara ini, secara apa ya? Yang 9C berarti yang small talk boleh diulangi, Bu Lia? Yang small talk, yang 9A apa 9C? Yang 9C. Dibaca ulang keseluruhan atau gimana? Enggak, langsung dipilih saja topiknya. Yang mana? Oke. Jadi Themen for, ya, Wochenende, betul. Lalu weather, ya. Ya, weather. Lalu sport, film, football spill. Ya, itu termasuk ke dalam sport. Lalu ada film juga, ya. Atau berarti kita bisa membahas tentang anak-anak. Anak-anak berarti masuk ke dalam family saja, ya.
Ya, yang penting Mhm. di notes kalau tidak bertanya yang lebih lanjut gitu ya, yang lebih privacy mengenai keluarga. Kalau hanya sekedar mungkin anaknya sekolah di mana, anaknya umur berapa, mungkin kan problem ya, berbicara tentang family. Ya. Oke, lalu kalau yang tema bukan untuk small talk, berarti apa? Politik, Politik, betul. Lalu politik, religion, Riti, health, politik, religion, Geld, dan Krankenheiten ya. Krankenheiten lalu mengenai Sprechen andere Kollegen ya, membicarakan rekan kerjanya. Ya, jadi Sprechen andere Kollegen. Oke. Sekarang yang 9D, bagian 9D kita membaca lagi yang di teks 9C, lalu menyocokkan topik apa yang cocok dengan kalimat 1 sampai 8 ini. Temanya ada cuaca, akhir pekan, olahraga, dan keluarga. Kira-kira pernyataan mana dari nomor 1 sampai 8 yang cocok dengan tema cuaca, dengan tema akhir pekan, dengan tema olahraga, dan tema keluarga. Oke? Karena ada 8, berarti setiap tema membahas 2 nomor. Ya. Heute ist es wieder heiß. Hari ini panas lagi. Berarti itu temanya tentang weather. weather, richtig. Jadi weather 1. Lalu nomor 2, sehen Sie auch das Fußballspiel heute Abend? Apakah Anda menonton Sport, pertandingan sepak bola malam ini? Sport. Ya, nomor 2 sport. Nomor 3, bagaimana akhir pekan Anda? B, B, richtig. Nomor 4, apakah Anda suka olahraga? nomor 4 C, 4C ya, Risti. Nomor 5, bagaimana kabar orang tua atau anak? Ya, nomor 5 D, 5D, Risti. Lalu nomor 6, oh sekarang hujan turun lagi. Itu buruk sekali, bukan? A, weather, Weather, Risti. Nomor 7, akhirnya hari Jumat. Dan apa yang Anda lakukan di akhir pekan? B, Wochenende, Wochenende, ya, Risti. Dan yang terakhir, berapa usia anak-anak Anda? D, D, family, family, ya. family. Ya, Risti. Oke. Nah, ini kalau yang bagian C itu bermain dalam situasi percakapan singkat. Kita disuruh berjalan mengelilingi kelas dan berbicara dengan 3 orang. Gitu ya, karena tidak ada 3 orang, jadi bisa bertanya saja, tidak usah jadi percakapan. Contoh, saya Sie auch das Fußballspiel heute Abend? Apakah Anda menonton pertandingan sepak bola malam ini? Ah, Ich mag Fußball nicht so gerne. Ich mag Tenis. Oh, saya tidak terlalu suka sepak bola. Saya suka tenis. Gitu. Nah, kalau jadi percakapan, dipanjangin lagi. Ah, Tenis ist auch interessant. Ich finde, äh, ich finde cool, misal. Oder ich finde super. Gitu ya. Tenis juga menarik. Saya pikir itu keren. Gitu. Jadi, untuk yang ini mungkin boleh bertanya tentang salah satu tema. Vielleicht Wochenende oder Wetter oder Film, Family, dibuat dalam satu kalimat singkat saja. Satu kalimat tanya jawab yang singkat.
Oke. Hmm. Oke, Bro. Menyanyi itu singen ya? Singen, Singen. menyanyi, iya, singen. Tulisannya segen. Singen Singen. biasa, singen, singen seperti biasa. Hmm, ya, sudah ketemu. Singen. Ya. Oke. Topiknya Bro. tentang apa, Bu Lia? Tentang hobi. Tentang hobi. Oke. Hobi. Yang satu menanyakan apakah menyanyi nanti sore Hmm, tidak tidak suka menyanyi. Saya lebih senang eh, olahraga lari kayak gitu kan. Oke. Of interest main super. Oke. Silakan di Yes. eh, Dan hmm, Imam ich mag sagen nicht so gern. Ich mag Joggen. hmm. Joggen ist auch interest. Ich finde super. Oke. Oke, good. Seperti itu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bro. Yang Belum? tadi aja nyusun-nyusun Menyusun kalimat. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke Ubungsbuh dulu ya. Ya, Ubungsbuh kemarin kita sudah sampai halaman berapa, Bu Lia? R ada PR dari halaman 88 Hmm, sampai 93. sampai Tapi 9 belum ya, kan belum problem. semua sih. Oh ya, kan problem belum semua. Kita masih ada hari esok ya. Nah, tapi sebentar. Nanti sampai besok kita bahas sampai halaman 94 ya. Yang nomor 9 ini ya. Itu untuk sampai besok. Hari ini kita bahas dulu saja kemarin sampai yang mana? 88. 88 Belum yang diisi yang E-nya. bagian mana? Oh, bagian E Yang ya. ini yang Mm-mm. 2E sama 3E belum. Oke, silakan dimulai dari 2E dulu. Udah sih ngisi, takutnya bener apa enggaknya nggak tahu. Oke, silakan. Nggak, mit, Mm-mm. Nitak. maksudnya ini buat apa? Untuk yang bagian dua apa namanya 2E ini itu kan tentang kita sendiri ya, tentang diri kita sendiri. Kita disuruh melengkapi kalimat. Jadi ini ada kalimat nitak esse ich etwas. Saat makan siang saya makan sesuatu dan apa? Misal kalau saya trinke kafe dan minum kopi. Nah, kalau Bulia apa gitu. Lalu nomor 2, ich gehe gern zum Sprachkurs. Aber aku pergi ke kursus bahasa. Tapi apa? Misal kalau saya, aber ich bin spät. Tapi saya terlambat gitu. Contoh ya, lalu kalau nomor 3 itu am Abend bin ich auf zu Hause. Aber di malam hari saya sering di rumah. Tapi, nah tapinya ini diisi juga silakan dengan apa lagi kira-kira. Am Samstag
Malam hari saya di rumah. Mm-mm, itu. Eh, di siang hari saya bekerja di luar misalkan. Oke, berarti am Abend bin ich auf zu Hause. Aber am Mittag, ya, am Mittag ich arbeite, ya, ich arbeite saja. Atau kalau kerjanya di mana, boleh ditulis. Misal, und aber am Mittag ich arbeite im Büro. Misal, Am Samstag hmm, im aber am Mittag, eh, ya, ich Oma arbeite, Haus. hmm, Ini yang nomor 4. Am Samstag in Oma Haus order. Tahu hmm. ya order tuh. Order itu atau, ya. Atau Hmm. eh, apa ya? Samstag tuh minggu ya. Sabtu, Sabtu. Oma House order ins cafe aja ya. boleh. Jadi am Samstag, bagaimana Gak apa-apa kalimat ya. utuhnya? Am Samstag Oma House order ins cafe. Hmm. Ich gehe ins Cafe. Seperti itu. IG Hmm. IG am Sonntag order Hmm. pada hari Minggu saya libur atau Ya, di hari Minggu saya banyak tidur atau misal kalau saya order spiele mit einer Freund atau bermain bersama teman. pil apa, Prof? Spiele mit einer Freund. Oke, Oke, Verti. ya Selanjutnya, berarti Prof ya, yang ya. Selanjutnya sama ya. Ini untuk yang Huren kita lewati dulu. Kita lanjut dulu ke bagian yang 3C. Bagian 3C, was machen Sie mit? Itu apa yang kamu lakukan dengannya ini ada mit einem Freund dengan teman, mit dem Chef dengan bos, mit den Kunden dengan pelanggan, mit einer Kollegin dengan rekan kerja, mit einer Freundin dengan teman perempuan, lalu mit den Nachbarn dengan tetangga, mit einem Lehrer dengan guru. Itu dibuat ke dalam kalimat, ya. Dibuat ke dalam kalimat ini karena harus memilih 5 orang untuk menulis kalimat karena tidak ada. Jadi silahkan ini semua dibuat dalam bentuk kalimat. Contoh, ihmahe. Ihmahe merupakan ininya ya, apa namanya? Kita pakai ihmahe terus. Jadi misal, ini kan ihmahe mit einer Freundin Urlaub in Deutschland. Saya berlibur di Jerman bersama teman. Contoh lain, ich mache mit dem Chef, ya, ich mache mit dem Chef im Büro. Makan Saya mit dan bersama set bos. Kenapa? Ya, ya in buro ya, im Büro. in buro
Ya, im. Oke. Lalu misal apa lagi? Dengan Kunden, Kollegen, Freunden, Lehrer, ich mache mit einem Lehrer lernen. Vielleicht. In Ya. in cafe. Hmm. Saya bertemu dengan pelanggan di kafe. Boleh? Ich mache mit den Kunden Ich in mache Kafe. mit den Kunden ins Cafe. Indas jadinya ya. In Ya. Boleh Indas Cafe atau ins Cafe. Oke. Sekarang yang 3D. Nah, 3D ini kita memilih jawaban mana yang benar. Ya, di sini dalam bentuk datif. Nih, kita tinggal pilih demkah, denkah, der, atau einen, atau einem, atau einer. Atau bahkan yang tidak ada. Jadi, untuk nomor 1, Frau Basir bicara dengan chef. Chef berarti bentuk datifnya adalah der der chef adalah bentuk nominatif. Lalu kalau ke kasus datif dia jadi den. dem. Den. Dem. Oke. Lalu untuk nomor 2 jawabannya adalah der. Ya, der Kollegin. Dia berasal dari die Kollegin. Ya, jadi artinya lalu dia meeting dengan koleganya. Nomor 3 jawabannya adalah dem Termin, dan der Kundin. Ya, artinya dia pergi untuk pertemuan ya dengan customernya, dengan pelanggannya. Lalu nomor 4 itu yang silang, yang strip, jawabannya yang strip. Karena itu kunden tidak Kan Kunden. ya, kunden dalam bentuk plural. De, Ya, makanya dia yang strip. Ya. Kunden. Lalu nomor 5 itu einem. Artinya di malam hari dia pergi menonton bioskop bersama temannya. Jadi einem Freund. Lalu nomor 6 itu jawabannya einer. Nanti Aina apa? einer dengan R di belakang. R. Einer. Ya. Ya, nanti dia akan berbicara dengan temannya di telepon. Oke? Ya, Untuk Frau. Oke, karena sudah jam 6, hari ini sampai sini dulu. Silakan dilanjutkan sampai halaman 94 yang nomor 9 ya. Besok akan kita bahas sebelum mengerjakan latihan soal seperti biasa. Vielen Dank für heute und bis morgen insya Allah ya. Kasih, Frau. Ya, sama-sama. Saya akhiri dulu Zoom meetingnya ya. Ya, itunya jangan lupa dikirim yang catatan, Frau. Iya, habis ini saya fotokan ya. Ya. Oke, Kasih, Frau. sama-sama.